Hi guys, good morning. Nami karon sa diri sa mga townhouse nga palitunon soon. Naot nga na-approve naman po ni guys. Mo ni diri nga gisurvey sa inspection diri karon guys. Musud ta dito guys. Mo nilang entrance guys, mo ni kini guys, mo nilang entrance. So sa entrance na ilang kwan diri guys wala to. Sa mo nilang kwan CR diri sa usilong. Then mo ni ang sala guys. Kani ang sala diri. Then kani ang kananan diri kan. Nya mori ay lang kusina diri guys. Ilang kitchen guys oh. Ani. Come on the other side, you have a backyard here. Muni lang backyard guys. Nami ang kuan na tapan ay Pilipino guys na sila guys. Istorya sila guys. Then may hagdan pa dong sa taas guys. Okay? Yeah, I'll show you pictures. Yeah. Okay. Kani mo ilang master bedroom guys. Kani dako-dako pa din ang master bedroom diri guys. Then the washroom. Kani washroom. Okay. Then the room guys, kare may brad. Gamay-gamay nga kuan ni guys. Nga kwarto. 3 bedroom ni guys. And kare mo pa isa sa kwarto guys. Money. Then going to the basement, medong ta sa basement guys. Okay, ang kuan guys sa basement. Basement diri guys. And this one is the wash kuan ay ilang patanganan pa namo kuan dia guys. Ya diri may napay kwarto diri guys oh. Oh, mapay butang kwarto na pohon guys. Thank you guys, muna guys.